नेपाଳରେ सरकार गठन हेबार मात्र 26 दिन पर गृहमंत्री सुदान गुरुङ इस्तीफा दैछन्ति। एहाकु बालेन शाह सरकारको ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁङ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଜନହିତକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ସୁଦାନକୁ ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେପି ଓଲି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୁରୁङ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। नेपाली खबरकागज इ कांतिपुर अनुଯାୟୀ गुरुङ नाम विवादीय नेपाली व्यवसायी दीपक भट्टଙ୍କ सहित जोड़ा जाइछि। फलरे दुर्नीति तांको संपृक्ति उपरे प्रश्न उठिछि। भट्टଙ୍କ विरोधରେ वर्तमान मनी लॉन्ड्रिंग तदंत चलिछि। नेपाल रे परिवर्तन नाम रे दल क्षमता को आसीबा परे दल भितरे मध्य गुरुङ उपरे इस्तीफा देबा पई चाप बढ़ी चलिथिला। विवाद दिनकु दिन बढ़ेबा देखि गुरुङ इस्तीफा देबाकु निष्पत्ति नेछन्ति। तदंत संपूर्ण न हेबा पर्यंत से कोनोसी पदवी रे रहबे नाही बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति।